Šef grupe Wagner Jevgenij Prigožin nastradao je u padu aviona u Rusiji ili ipak nije. Zavisi od toga koga pitate. I dok mnogi u Prigožinovoj pogibiji vide neskrivenu ruku Moskve ili pak Kijeva, ima i oni koji misle da je šef Wagnera naprosto lažirao sopstvenu smrt. Zbog čega niko ne veruje da je pad aviona u ruskoj Tverskoj oblasti između Moskve i Sankt Peterburga nesrećan slučaj koji je skuvao posljednju večer u Putinovom kuvaru. Sledili osveta Wagnera, naši gosti su pisac i novinar Muharrem Basulj i istoričar Predrag Marković. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovdje. Pitamo i vas, dragi gledalci, dakle, šta vi mislite, da li je pad Prigožinovog aviona nesreća? Eto, to je ono u što čini mi se malo ko veruje. Pa evo, odmah ovdje, Muharreme, za vas pitanje, ima li ičeg poetskog u ovom raspletu koji se dogodio u padu aviona? Rekao da ima poetskog, rekao više real političkog, da tako kažem. Jeli poslije te pobune malo ko je, ja mislim, očekivao da će, jeli baš zapravo bilo Putin, bilo Prigožin, da će, odnosno da obojica mogu se nadati, da tako kažem, starosnoj penziji. Taj sukob za, da tako kažem, čelnu poziciju takve imperije kao što je Rusija, tu ne mogu dva takmaca. To jasno je bilo da je napravljena jedna vrsta privremenog sporazuma kad se uključio Lukašenko. Moguće da je Prigožin ostao u Bjelorusiji, kao njemu je navodno Lukašenko nudio neke garancije da je on bio spreman da ostane u Bjelorusiji, da se ovo ne bi ovako brzo desilo. Ovo mi se čini, neko je već to primijetio, čini mi se po društvenim mrežama, da to malo liči na onu priču kad je poginuo Krcun, pa su javili Tito, on rekao šta zar je već 8:30, tako da čini mi se da ovo nije nešto što je bilo koga posebno iznenadilo. Sad, je li vas iznenadilo? Pa ne, ono što je bilo čudno je da je... Ja se sećam samo ovdje, sećam se kako smo svi pisali o tome da li je Prigožin spremio posljednje jelo kao Putinov kuvar Vladimiru Putinu pre samo 2 meseca. Evo sad, ja sam zavila taj naslov, ko je zapravo skuvao posljednju večeru Putinovom kuvaru. Cijela priča oko Prigožina je pokazatelj duboke krize ruske države. U zemlji u kojoj je bilo tih dvorskih sukoba, ali na jednoj strani bio Trotski, a na drugoj Staljin, pa su posle bili i Brežnjev i Hruščov. Da jedan čovek mutan toliko se pomami da udari na cara, jer predsjednik u Rusiji, on je car, to nije... I drugo, Rusi su narod koji izuzetno voli svoju državu i poštuje državu kao malo koji narod na svijetu. Znači, tolika je kriza te legitimiteta vlasti u Rusiji da to zabrinjava. Da Prigožin zaista ne očekujete da takav čovek pomisli, a on je pomislio, znači osjetio se da posle uspeha te svoje plaćeničke vojske, koji inače, oni nisu paravojska u našem smislu, lopovi, džeparoši, ubice, nego su oficiri u penziji uglavnom. Profesionalci. Tako da oni su ozbiljnije vojske nego naše ove razne u ratovima, ali su ipak neka vrsta paravojske. Ali ideja da udariš na srce države je neverovatna. I drugo, taj Surovikin izgleda podržao i sad je on nestao u najmanju ruku sa javne scene. Šta će biti Surovikina, vidjet ćemo. I sad se resetuju na tradicionalne vrednosti. Sad opet su Šojgu i Gerasimov glavni tu u tom ratu. Jer ovo je bila jedna posle uspeha u Siriji, to nova vrsta vojnika kao što su Surovikin i Prigožinovi ljudi izgledalo da preuzimaju glavnu ulogu, a sad se vraća na tradicionalne metode i taj rat i dalje se nastavlja kao jedan tragičan sukob kome se ne vidi kraj. Šta god da se desilo Prigožinu, evo ovo što je Peđa rekao, dakle, da li će posle ovoga iko da pomisli da može da udari, kako je rekao, na srce države? Pa ovo sigurno će djelovati kao jedan, da tako kažem,
pokazatelj da Putin takve stvari ne oprašta. Sad, vrlo je teško znati da li će se to i opet, kako bih rekao, tu je i nagrada velika, tu je jedna od onih situacija u riziku, neko ko bi uspio u eventualnom državnom udaru, postao bi jako moćan, ali ovim sigurno Putin pokazuje, jer ovo što reče Peđa, bilo je puno i u zapadnim medijima poslije same pobune nekog triumfalizma, u smislu ovo pokazuje da Putin ne drži sve konce u svojim rukama, da je nesiguran. Tu je onda bilo onih raznih stvari, te nema šta nisu analizirali, mu se trese ruka, imali Parkinsona. Ovo pokazuje da on, kako bih rekao, čini mi se njegovu snagu u ovoj situaciji. Čak i ovo, evo, dok smo čekali da uđemo u studio, bio je neki isječak, te njegov izjave taj relativno ciničan, dakle, kao sa poštovanjem, bio je sposoban čovjek... Talentovani biznismen. Talentovan biznismen, ali eto, pravio neke greške i tako dalje. Ovo, čini mi se, njega pokazuje kao da ima veću kontrolu nego što su ovi se neki, što bi se reklo, ponadali. A ovo je Peđa jednu jako dobru stvar zapravo primijetio. Mi vidimo da su ti trendovi što se tiče vojske zapravo na drugčiji način ili slični u Americi i Rusiji. Kao što su Amerikanci u Irak slali onaj Blackwater i te takozvane proksi privatne vojske koje se zapravo pune više mobilizacijom Meksikanaca, ovih poluilegalnih emigranata i tako dalje. Ljudi, djeca srednje klase, neki normalni svijet, oni zapravo bježe u suštini od mobilizacije. Mi vidimo i kad je riječ o Rusiji da su uglavnom iz velikih gradova ljudi pokušavaju da izbjegnu angažman vojni, potpuno razumljivo. Vidimo, recimo, neproporcionalno veliki broj Čečena, ovih Dagestanaca, znači ovih ljudi sa rubova Ruske federacije i ove, kao što Peđa reče, dakle, profesionalne vojnike. I meni se čini da je Prigožinu, što bi se reklo kad se sjetimo njegovih telegram poruka, da je njemu udarila u glavu u jednom momentu ta njegova ratna slava. Kad je ono oko Bahmuta, oko svega, kad su jednostavno u tom jako iscrpljujućem i ratu koji očito na obe strane ima puno žrtava, on je vjerovatno pomislio da ta slava ratnog pobjednika treba da mu da i neku veću političku težinu. Sad kad sam ja pitala na početku, ima ličak poetskog u smrti Evgenija Prigožina. Sigurno će se pisati mnoge knjige istorijske, verujem da će se pisati i različiti romani na temu ovoga što se desilo. Da li je Surovikinu, idemo napred, da li je Prigožinu ovim na neki način dodati taj neki herojski oreol? Znamo da mnogi u Rusiji njega smatraju herojem i sve pripadnike, a posebno njega, te grupe Wagner, upravo zbog ovih uspeha koji su postizali na bojnom polju. Zato je Vladimir Vladimirović Putin izbegao suđenje, jer pokušaj državnog udara je u svakoj državi težak zločin. Međutim, Prigožin je počeo s tom pričom, bori se protiv korupcije, bori se protiv nesposobnih generala, tako da Putin nije smeo da rizikuje da na suđenju Prigožin napadne vojsku. To bi bio dodatan udarac već načetom ugledu. Vidim ja da vi nemate nikakvu dilemu šta se ovdje dogodilo. Pa uvek se to pita ko u krimi serijama, ko dobija. Znači, avioni retko padaju. Avioni retko padaju. Kad nisu u Africi, gde leti, ja to svim ljudima koji se plaše aviona kažem, mi su u Africi šta leti. Pa skoro nikad ne padaju avioni. Tako da taj embrojer, ili kako li se zove, to je dobar film. Dobro, ali ovo se desilo u Rusiji, između Moskve i Peterburga, u Tverskoj oblasti. To da je nesreća je mala verovatnoća, ali prosto to pokazuje još jednu mračnu stranu da to je ta Putinova sklonost neformalnim rješenjima. Znači, ko što ih truje, oni njegovi protivnici. I tu je bio jedan paradoks koji je sada razrešen, recimo, od Navalnog, koji nije, čak i Navalni nacionalista, on mu još produži zatvorsku kaznu, a Prigožinu u početku ne uradi ništa. I svi su se pitali, čekaj, šta je uradio Navalni da robije ceo život? Sad se pokazalo da postoji ipak veća kazna. A kada Muharrem kaže da je ovo pokazalo na neki način njegovu snagu, sad mnogi se tu ne slažu, da li je snagu ili slabost, šta vi kažete?
Pa ne znam, to je strašno da država se ponaša kao mafija. Znači, i ovaj njegov oproštaj kao u filmovima mafijaški bosovi kada izraže saučešće nad svojom žrtvom. Tako da to nije dobar znak za kako bi rekao, prirodu, mada naravno to društvo nije tipično društvo kao što su društvo u severnoj i zapadnoj Evropi, ali nije dobro da se mimo suda dešavaju takve stvari. Ovo sam htjela da vratim na ovaj oreol heroja i na to kako bi istorija i vreme mogli da sude Prigožinu, a kako Putinu. Pa to naravno sve zavisi od ishoda, je li, rata? Koliko god bila ona, da pišu pobjednici, tako dalje. Mnogo toga zavisi. Putin je, znate kako ima ona divna rečenica našeg germaniste Dušana Gliševića koji je rekao da je Hitler umrao na svoj 55. rođendan, ostao bi upamćen kao najveći njemački državnik možda svih vremena. Da. Putin je svoju, na neki način, kad gledamo Putina do 2014. on je uspio Rusiju ekonomski da digne. Neki će reći moje sreće zbog tak cijena nafte, gasa i tako dalje. Druga stvar, ljudi često zaboravljaju. Mislim da je 2012. bila poslije jako dugog perioda prva, recimo, godina u Ruskoj federaciji kad je bio pozitivan prirodni priraštaj. On je bio stvorio neku vrstu optimizma novog u Rusiji. Jedno stvorio je čak paradoksalno ova nova generacija emigranata koja je došla i kod nas, to je na neki način klasa koju je Putin stvorio u uslovima i nekim... Svu svoju istorijsku, što bi se reklo, sudbinu, on je stavio na ishod ovoga. I ja nekada u nekim raspravama mi se čini, imajući u vidu kako je Krim zapravo i pripao Ukrajini jednim bizarnim potezom poklonjenje praktično, da. Kad bi Putin, ljudi govore šta bi bio uspjeh ovog rata. Meni se nekad čini kada bi čitav svijet priznao u nekom momentu zapravo da je Krim ruski formalno pravno, da bi opet ostalo u istoriji da je Hruščov dao Krima da ga Putin radi. Dakle, to zavisi, mislim, mnogo toga, evo, mi sad vidimo da je on na nekom i optužen za ratne zločine. To naravno, mnogo toga zavisi, je li nije, u tom smislu nije Rusija tako slaba da bi ona vjerovatno njega izručila i čak i u nekoj drugoj konstelaciji, ali opet ne možemo da znamo kako će se stvar razvijati. Tako da mislim da će i Prigožinova, jer znate, sjećate se vi onaj dan kad je izbila ona pobuna koja je tako brzo ušla. Pa čak su neki opozicionari u Beogradu odjednom od Prigožina počeli da prave nekog liberalnog heroja, nekog prozapadnog. Čini mi se da je čak na protestima neko imao sliku Prigožinova, da se slikali. Mislim, čovjek koji je, sve možemo o njemu reći, da on je jedan okrutni, ono što bi rekli, kako oni to znaju da kažu, pas rata. Znači, neki čovjek koji je sigurno, kako bi rekao, upetljan u mnoge, blago rečeno, kako bi rekao, neprijatne stvari unutar ovog rata, da odjednom ga jedna odluka može kako bi rekao, u očima nekih koji su ga prezirali do prije sat vremena pretvoriti u heroja. Tako da sve zavisi kako će se dalje odvijeti i Putinova istorijska sudbina i sam rat u Ukrajini. Da. Šta očekujete sada da će se dešavati? Kako bi ovo moglo da utiče na dalji tok rata? Videli smo da neki pripadnici Wagnera najavljuju osvetu, sad ne znamo. Nema toga ništa. Država je strašna kad se ustremi na nekoga, tako da pogotovo takva država kao što je Rusija. Nego je problem s ovim ratom je što neodgovornost zapadnih sila je jedan dodatni tragičan element ovog rata, jer zapadne sile huškaju Ukrajinu da postavlja nerealne ciljeve, a Rusija se sada bori zaista za svoj opstanak kao velike sile. Znači, Rusija ne može da dobije rat, ali ne sme da ga izgubi. Neverovatna situacija i nema nikakve mogućnosti da, jer ako izgubi ovaj rat, Rusija neće više biti velika sila. Nema te cene koje oni neće biti spremni da plate, da sačuvaju svoj status. Tako da
Drugo, Prigožin je malo treznio neke pametnije krugove na zapadu, jer se pokazalo da postoji gore rešenje od Putina. Znači, zamisli da tu strašnu nuklearnu silu kao što Rusija, da preuzmu razbojnici, kao što su Prigožini njegovi najbliži saradnici. On je njegov pukovnik, izgleda kao Rus iz hollywoodskog filma. Što isto, znači, strašni ljudi. Na njima se vidi, oni nisu ubice sa dečijim licem kao neki naši... Ubice mekog srca, ja? Kao neki naši paravojnici, nego su stvarno izgledaju strašno. Tako da u to smislu to poigravanje ukrajinskim životima koje rade i zapadni mediji, zapadni, je jedan greh koji pada na dušu pred svega Americi. Znači, oni kažu Ukrajincima samo izdržite, međutim, neće im pomoći. Mislim, slaći im oružje, jel, manje više polovno ili novo, svejedno, ali taj rat je već prevazišao po žrtvama Vjetnamski rat, Korejski rat. To je strašan rat. I ta ideja da Rusija može da se porazi je vrlo opasna. Kako vama izgleda? Šta će se dešavati dalje? Od početka se zapravo videlo da je to taj proksi rat, koji Zapad i Rusija vode preko Ukrajine, na tlu Ukrajine i što bi se reklo njihovom krvlju. Kako vam izgleda? Mislim, nekako ne nazire se kraj, niko ni ne govori, zaista niko ne govori o kraju rata i o nekakvom miru, svi samo govore o novom oružju, o tenkovima, avionima. Ovo je Peđa, upravo meni od početka imam ideju jednog zaista u pravom smislu, kao i ovo što je kod nas bilo bratoubilačkog rata, gdje, nažalost, šta god, neka Ukrajina će ostati, a ona kakva god bila će biti neprijateljska prema Rusiji sada. Sad je to stanovništvo jako se u tom smislu osnovni sentiment promijenio i ona će biti na granici Ruskoj i to stvara jedan, kako bih rekao, jednu trajnu napetost. Ono čemu se ja nekako nadam, možda i u kontekstu približavanja američkih izbora i toga, da može doći do neke vrste primirja, do neke vrste, da tako kažem, zamrzavanja situacije kakva je sada, ali da ljudi ne ginu. Čini mi se sve češće da od ukrajinskih nekih političara se čuje neka ideja otprilike, čak i prave neke analogije, ne znam, sa Daytonom i sa ovim, da je bolje da idu na situaciju Kipra ili situaciju Sjeverne Koreje, odnosno Koreje, da se napravi, oni ne bi ni pošto priznali formalno taj gubitak, ali da se pokuša napraviti jedna vrsta, da tako kažem, hibernacije u kojoj bi oni mogli, jer ovo što Peđa kaže, ogromni su ljudski gubici, također su ogromni, da kažem, materijalni gubici. Ukrajina je bila, što znamo, uz Moldaviju, svakako najsiromašnija zemlja u Evropi. Ja sam 2016. 17. 2 puta po 10-ak dana boravio tamo. To je zaista, evo, kod nas često se ljudi žale kad se porede, ne znam, sa francuskom ili njemačkom, bukvalno ekonomsko, da tako kažem, stanje u Srbiji je nevjerovatno, čak za tu mirnodopsku Ukrajinu bilo bolje. I ja mislim da i tamo mora doći do jednog, mi znamo i ovdje šta je rat. Rat je jedna užasno, da kažem, iscrpljujuća, na svaki način aktivnost, prvenstveno za obične ljude. I ja nekako, kad sam optimistično raspoložen, mislim da bi možda u neko dogledno vrijeme, kažem, i zbog tih geopolitičkih, da bi Americi trebala neka, pošto očito pobjeda ukrajinska nije baš moguća, ali da se napravi neka vrsta geopolitičkog, da tako kažem, saopštenja koje će izgledati kao neki uspjeh, recimo, Bidenov prije američkih izbora. Da, ja sam juče, da vas vratim sad, ajte prvo da pogledamo kako su glasali naši gledalci, dakle šta oni misle, da li je pad aviona nesreća, da, 22 čak odsto, 78% ne. Kad sam smišljala što bi bio dobar naslov za ovu temu, ja sam napisala ovo Prigožinov posmrtni marš zbog Wagnerovog posmrtnog marša. Imate li neki dobar naslov za, recimo, jednu knjigu koja će se jednog dana baviti ovom temom? Odnosi Prigožina i Vladimira Putina. Od kuvara do, kako ćemo ga nazvati sad?
Pa to je sada, naslov je sve, sad očekujete, naslov je najvažnija stvar u posljednju. Tako je, znam, ali ovako na blic. Pa sad ste... I najteža, naslov. To će Muki bolje da... Ajde, Muharem. Ne znam, to je, kako bih rekao, Macbeth i Stevo Karapanč. Da. Samo što ovaj nije kraljevski krvi. Tako da, drugo, zaista je tragedija, ta dva bratska naroda je neverovatna. Jer za razliku od nas koji smo imali duge parnice s našom braćom, Rusi i Ukrajinci nikad nisu ratovali. Znači, mi možemo da kažemo, mnogi naši ratnici su verovali da nastavljaju razne ratove, pa je zavisi kako koji. To su bile razne, u svakom slučaju drugi svjetski rat. A Rusija i Ukrajinci nikad, znači, to je gora tragedija nego ova naša. Jer mi imamo dugačko iskustvo bratoubilačkih ratova, oni nisu imali pre ovoga.